Ha kocam. Sırada da korkuk zarima. Zamek. İsfara doğru haroz. Halos ama isfara da bu durum ya. Hay. Ma bachoy vay durum ya 15 nafara. Aha. 16 nafara. Hay. Da konum. Aha. İşte daha nafar dostum. 26 nafar. Hay. 26 nafar. Maşa magar isfara ya. Ay isfara meturan ki ama adil abzanan adil begiran. Famo. Bu ucayak 12 nafar diga muam dorim dar isfara. 12 nafar. Ha o yaro doğraymış mı? O ya rohdoran. O şut famo. Bak bacho da batkin hasa. Batkin mix isfara khati. Машмара фamo. Алло. Алло, Озя, ассаламу алейкум. Валикум ассалам. Никак не могу дозвониться уже второй день уже. Очень много объема. Вот только что до этого с Николаем говорил, да? А, я понял. Там мне Шам тоже сказал, что только что с вами поговорил. Да. Да, как ваше здоровье очень? Держимся. Как у тебя? У меня нормально, поехал, приехал, все нормально. Там был человек, звать Мухаммад. Да, он с финансами, у него все в порядке. У нас финансы на железо есть. Ну, а? Откуда возьмем мы? У Мухаммада есть финансы. Сколько он дает? Он 30 даст. 30 Да. тысяч. Да. Это только получится у нас на диски, которые мы можем раздать, да? Если 30 тысяч, то получается где-то примерно максимум 15 штук железа. Я понял вас. Но... Это совсем другой, да? То есть мы необходимо нам несколько таких, да? То есть необходимо, чтобы у нас было хотя бы миллион для того, чтобы обеспечить минимальное там положение людям, да? Тогда будет нормально. Я вас понял. Сейчас такой Шарафиддину что ответить, как быть? Шарафиддину надо сказать, что Шарафиддин, вот у нас есть 30 тысяч, куда его перебросить, потому что он занимается обязанностью, значит, по распределению информации людей, да, группы, он в этом стратег. Он больше знает, чем ты, чтобы ты знал об этом. Я понял. Есть вещи, которые я не могу тебе говорить. Вы подтянул все свои силы в центру, расслабляя окраинности. Вот и все. Нет, но сейчас же условия таковы, когда говорит там Шарафиддин, что надо ребят железами подготовить и сразу взять это МВД и города Исфары. Это, конечно, роль большую играет. Если 15 человек могут войти в позицию в первой атаке волны, они могут из 15 в течение там полчаса сделать 200 человек. Потому что, когда у тебя есть оружие, ты заходишь в МВД, ты там берешь 100 стволов. Пока там ситуация накаленная уже, я там был, там ситуация сильно накаляется. Как накаляется? Почему накаляется? Ну, как там, с этой проблемой будут у нас, там границы вообще ужасные. Невозможно проехать, да? Да. Я был в Суфьоне, короче, там, ближе к Ригару, там, но там не получается. Там раньше можно было пройти как-то, сейчас туго этим. Ну, хороший вариант, который Шарафиддин сказал в этом, с Баткента достать. Я понял, а на людей Шарафиддина вы уверены? Конечно. Люди Шарафиддина, это есть мои люди. Которые в Испарии в Баткенте, да? Да, потому что мы все в одной линии, да, работаем. Да. Чтоб ты понял. Шмо, оно
تونا بگیرین در آدمای خودتون بانین همون آهن از کجا گیریم همون پرابلم هست در اون طرف ده $800 هست اون طرف ده ما فهمیدم همون شما یاردم کرده میتوانید که برای گیریم ما هم آدمایی که اونجا یافتن خریدن که خودشون رفتن طرف اومدن $5 $6 خریدن اومدن همون گروه هر یک گروه 10 نفر 8 نفر بودن رفتن $5 $6 خریدن اومدن $800 اومدن $700 خریدن $800 خریدن کتی اون تیرش $900 یک گروه موقتی هم تیر پیرش $900 شده $700 باید گرفتن $100 مایده چیزه شده ما فهمیدم اما خیزه اگر آدم داشته باشین ما کیره زنگ بوده اون بچه کی بود که کتی من اسرار اما بچه زنگ بوده اون آدم داره در اون طرف اسرار میتیده پول چیره شما گذارونیم یا خودمون گذاروندن گیریم خودتون برین همونجا پول بتین همون سونا بگیرین از چیزی که میتین همون تونا بگیرین بیاین بدروین در یک جا تعیین کنین در 5-6 جمعونه شکل مثل $4 $5 در یک جمعونه $4-5 در یک جمعونه وقتی گرفتن در مشکلتون نشده فهمیدم تعیینکاتون بگیرین توری کنین بچه باید در داخل هم کن چی کنی بودم تو میگیرین اسفره بیارین قدی اسفره چه جا کنین اسفره در بود دیگر بچه ها همستان که من جا میکنم فهمیدم مو بدستین همون باید گرفترمو در کو ترمه شهر خوجند اونجا بچه ما 67 نفر محکم هست اما آبشی کلونش من حسابات بوده که در درون ترمه چند نفر محکم هست من شما 67 نفر محکم هستن از گروه بسته آبشی مثال ترمه در چند نفر محکم هست چند تا اخرانیک داره چستی نزدیک با همین ترمه چند متره عدل هم میره حساب کن چند قدر بعد وقتی 3-4 روز دیم در خوجند 3-4 روز دیم خوجنده اون قوای در کلام در کاره که ترمه را بزنی 80 نفر در کاره بزنی برای ترمه را زدم شروع نیست من همین مسئله هم نباید میکنم شما چیزشو میفرسونم اکو اگر ترمه را بگی بزنی اونجا خیلی چی در کاره که درون ترمه شدگی محکمه من نمیدونم اینفرمات را ما شما گرفته میتیم پلانوشم حرکت مو بچه یک بچه بود همون حرکت میرم چه نباشه و بگین که همین درون دا چیزیده هست وقتی که میشو ممید زدنش کدام ساعت میشه که شما باید اول ترمه را بزنید بعد ناهیه را بزنید همونا گفتاشم کامل یک بار فکر کرده شما پتریه نداریم بروزده پتریه داریم مایل من اوزه حرکت میکنم نفس اسرار رو میبرم اسرار دورت داشتم خودش گفته بود من نباشه پیدا کم آدم هلی که شست ریکنی نمیتادم اگه مایل گم شما ما اچول میتیم بگویید ما هم کم داشته باشن میدونن میگیرم اونجا بچه بچه همه بی میگه که من کم کار ندارم با شما میده هفتم چه مایل که اولی بگو زنگ میزنم من آدمو تا برو دارم مایل